September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. Every JELC रायगड़ा जयपुर चर्चर पालकभार बहन कर महाशय रेव पालक खसला को प्रभु जीशु नाम आह्वान करुच्ची महाशय स्थान को आसबे एवं प्रभु वाक्य शिक्षा प्रदान करेंगे। महाशय आसवा समय आम समस्ते एक उच्च परतल महाशय को आह्वान कर प्रेज द लॉर्ड। प्रभुंकर महानाम धन्यवाद हो आ प्रभु आम प्रत्येक को ए जीवन यात्रा रे सहवर्ती हेले। विगत दिन गुड़िक आम महामारी मध्य दे गति करिछु। इतिहास रे आम साक्षी महामारी किपरि अटे, किंतु प्रभु जे महामारी मध्य आम को उद्धार करने पई सक्षम आउ ताहा आम मानक विगत दिन गुड़िक देखी छंती। मु विशेष धन्यवादी अटे प्रभु को जे एपरि अवकाश आपण मानक सहित रही आज ए पवित्र दिवस रे उपासना करिया पई सौभाग्य प्राप्त हेली। मु धन्यवाद जणाई स्थानीय मंडलीर बालक महाशय बालक मानस रंजन को आ मध्य ए मंडलीर टिकन महाशय मानकु और कार्यवाहक मानकु और तत्सहित धन्यवाद जनाई आमर भमरपुर उद्योगी समिति आ युवबंधु मानक जो माने कि आज एक स्वतंत्र कार्यक्रम आयोजन कले। आज हूँ आत्म उत्सर्ग सभा आ वर्षर प्रथम सभा में कही पार लगी प्रभु से निश्चित भाव आगामी दिन में आशीर्वाद करेंगे आ बाहुल्य भाव व्यवहार करेंगे। आ विशेष धन्यवाद जनाए जी मते कांटेक्ट रे आनिले आ सी भाई होउछंती साधक पाणी आ ताको मध्य मु धन्यवाद जणाई जे मते अवकाश देले मते ज्ञात हेले आ आपण मानको सहित आज रे सहभागिता मध्य रे जोग देवा पई से आनी छंती। तण ताको मध्य धन्यवाद जणाई। पुणी आज उपस्थित थिबा प्रत्येक ख्रीष्टीय भाई भौणी मानू मोर ख्रीष्टीय नमस्कार जनाए। नमस्कार। तेबे आसंतु आज सीधा सड़क आम प्रभु को चरण निकट को जीवा और विशेषतः एई सभारे एक स्वतंत्र प्रसंग निमंते गोटे वाक्य दिया जाइछि। ता केते निश्चय समस्तंकर मन थिबा आवश्यक। जिसाय 55:6 कहीं जड़े पढ़ी साहाଯ୍य करिवे। जे पर्यंत सदा प्रभुंकर उद्देश्य मिलुअछि से पर्यंत तुम्हें माने ताहांकर अन्वेषण करो। जे पर्यंत से निकटरे अछंती से पर्यंत ताहां कठारे प्रार्थना करो। आसंतु आमे प्रार्थना करिबा वाक्य निमंते। प्रभु तुम्हें वाक्य रूपी ईश्वर, वाक्य माध्यम रे तुम्हें कथा कहि थाओ, वाक्य माध्यम रे हम प्रत्येक को तुम्हें सजाड़ी थाओ। प्रभु आज तुमर संतान संतति माने आमे प्रत्येक तुमर चरण निकट को आसुछु बापा। तुम्हें वाक्य माध्यम रे हमन को सजाड़।
प्रभु आम मानकर चक्षु खोली दियो वाक्य माध्यम जेपरी आम तुमको देखी पारि प्रभु आम कर्ण उन्मुक्त कर जेपरी वाक्य माध्यम तुम रोग को शुणी पारि प्रभु आम मानकर मुख खोली दियो जो वाक्य आम शुणु नीरव न रही अन्य मानक निकट मध्य प्रकाश करी कहि पारिबो प्रभु आम मानकर हृदय खोली दियो हृदयर समस्त जड़ को भग्न करी प्रस्तरमय हृदय को भग्न करी मांसमय हृदय नहीं तुम वाक्य संचय करी जीवन एक परिवर्तन आनी पारि प्रभु तुम वाक्य बुझा तुम पवित्र आत्मा को चालना प्रत्येक को दान कर त्राणकर्ता नित्य जीवित प्रिय प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे मांगुछु आमीन। प्रिय माने मु थोड़े अधे टिके इंग्राजी कहबे मो सहित टिके संभाळिबे कारण अनेक समय बाहरी पड़े गोटे स्टेटमेंट अछि इफ यू विल नॉट रिमेंबर गॉड इन टाइम द टाइम विल नेवर रिमेंबर यू जदि आपण माने समय थाउ थाउ ईश्वर को मने पकेइबे नाही ए समय आपण मानकु केबे मने पकेइबो नाही अर्थात जेतेबेले समय अछि आमे प्रभु को मने पकेइबार अछि आ समय नथिबो से समय आमे मने पकेइबु ए चेष्टा कले सुद्धा आमे पारिबो नाही विगत दिन गुडी करे महामारी रे अनेक मृत्युवरण कले आ सेमानको पाखरे समय नथिला किंतु प्रभु आम मानकु समय देइछंती सेति पई वाक्य जेपरि कोहा गला जे पर्यंत सदा प्रभुकर उद्देश्य मिलु अछि से पर्यंत तुम्हे माने ताहंकर अन्वेषण कर प्रिय माने आज आत्मोत्सर्ग सभा विशेषतः युव बंधु मानक पई एक स्वतंत्र सभा मु कहि पारे तेणु जो युव बंधु माने जदि पैंडल बाहर अछंती तेबे मु अनुरोध करे से माने पैंडल भीतर को आसंतु आ सेपटे जदि बसी छंती मु अनुरोध करबी जदि पारु छंती एपटे आसिले भलो ही थांता कारण सेमानक पई स्वतंत्र वाक्य प्रभु आपण मानक को जणाइबा पई चाहंती आ जे माने बाहर रहंती सेमानक शैतान कब्जा करी रखि थाई जो माने भीतरे थिबे से माने रक्षा पाइबे तबे आमे प्रभुकर आगमन समय रे प्रभुको सहभागिता भीतरे थिबा दरकार जदि बाहरे गलु तबे कबाट बंद हे जिवो आ निर्बुद्धि कनिया मानक सदृश्य आमे रहिबो तेणु निश्चय प्रभु आमको कथा कहिबे प्रिय माने ए युवक समय बा यौवन समय एपरि एक समय हमें कहि पारो इट्स ए टाइम ऑफ प्रेशियस स्टोन हीरा मोती माणिक जेपरि थाए एक सुंदर पत्थर सदृश्य यौवन जीवन एक पत्थर बहुमूल्य पत्थर सदृश्य आ पत्थर को यौवन समय आम एपरि भाव सजाड़ा जेपरि आम ईश्वरंकर सहित बर बेश से आसबे आंकर सहित साक्षात करने सुंदर पत्थर को मुदी सुनार मुदी रे जेपरि आम फिट करूँ आम से विवाह मध्य बरम को निजर मुद्रिका देवु से सुप्रस्तुत करवा समय यौवन समय होउछि ए मुदी रे सुंदर हीरा पत्थर भावे आम निजको गठन करवा हीरा पत्थर साधारणतः अनेक कहती माटी भितरे प्राय 200 मीटर तले माटी भितरे हीरा पत्थर गुड़े को बाहर आ हीरा पत्थर सीधा सड़क मुदी रे खंजा जाए ना तापाई अनेक कार्य अच्छी ताकू कटिंग करा जिवो ताकू शेप करा जिवो ताकू शुद्ध करा जिवो तबे आमे मध्य क्रिश्चियन भावे जते बेले प्रभुंकर से विवाह समय रे मुद्रिका हमर देबु सही समय रे आमे निजको कटिंग करिवार अछि ताकू शेप करिवार अछि आ ताहा देई आमे प्रभुंको अंगुली रे आमे पिंधेइबु आ आमे ताको वाग्दान करि जाई छते विवाह रे शामिल हेबु तेणु आमे वर्तमान प्रभुंको आम जीवन को देबा जेपरि प्रभु आम मानकर ए जीवन को से सुनार मुदी रे
ହୀରାର ପଥର ଯେପରି ଫିଟ୍ ହେବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳୀ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ଆଉ ଏଇ ସମୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ପଥରର ଯୋଉ ହୀରା ଖଣ୍ଡ ଅଛି ତାକୁ କାଟି ଫିଟ୍ କରିବେ। ଆଉ ତାହା କରିବେ କିଏ? କେବଳ ପ୍ରଭୁ। ଜିସାୟ ତାର 64 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ ଆମମାନଙ୍କୁ କହି ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢିଦେବେ। ତୁମ୍ଭେ ଆମମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟ, ହେ ସଦା ପ୍ରଭୁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଆମମାନଙ୍କର ବାପା ଅଟ। ଆମ୍ଭେମାନେ ମୃତ୍ତିକା, ତୁମ୍ଭେ ଆମମାନଙ୍କର କୁମ୍ଭାକାର, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତକୃତ କର୍ମ। ତେବେ ଆମେ ବାପାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଯେପରି ତୁମର ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ବର ବେଶରେ ଆସିବେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତୁମେ କୁମ୍ଭାକାର, ତୁମେ ତିଆରି କରିବ। ମୋ ଜୀବନକୁ ତୁମରି ଠାରେ ଦଉଛୁ, ଆମେ ଦଉଛୁ ତୁମ ଠାରେ ଆମ ଜୀବନକୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କର ଯେପରି ଆମେ ସେ ମୁଦିରେ ଫିଟ୍ ହେଇ ବସିବୁ ଆଉ ଏକ ଉତ୍ତମ ମୁଦ୍ରିକା ହେବୁ। ବିଗତ ଦିନରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସର ପାଳନ କରାଗଲା। ଆଉ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀକୁ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଠିକା ମିଳିଲା। ଆଉ ସେ ବଣରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବଣରେ ଗଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ପଥରକୁ ଦେଖିଲେ, ବିରାଟ ପଥରକୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ହାତୁଡ଼ି ଆଉ ଯେତେ ସରଞ୍ଜାମ ସେ ନେଇଥିଲେ, ସେ ହାତୁଡ଼ି ନେଇ ସେଇ ସରଞ୍ଜାମ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଆଘାତ କରି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କିନ୍ତୁ ପଥର କହିଲା, ପ୍ଲିଜ ଡୋଣ୍ଟ ମେକ୍ ମି ପ୍ରବ୍ଲେମ, ମତେ ସମସ୍ୟା କର ନାହିଁ। ମତେ ଯଦି ତୁମେ ବାଡ଼େଇବ ମତେ କଷ୍ଟ ହବ, ତେବେ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଅ। ଶିଳ୍ପୀ ଜଣକ ଦୁଃଖର ସହିତ ଠିକ ଅଛି କହି ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଆଗକୁ ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଥର ଦେଖିଲେ, ଆଉ ସେ ପଥରକୁ ସେ ତାଙ୍କର ହାତୁଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସରଞ୍ଜାମ ନେଇ ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସେ କିଛି ମନା କରି ନାହିଁ, ସେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କଲା। ତାପରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗୋଟେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଲା। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଠାରୁ ଅର୍ଡର ପାଇଥିଲେ ଯେପରି ସେ କମ୍ପାନୀ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେଠି ସ୍ଥାପନ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା, ଶେଷ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବଡ ଗାଡି ନେଇ ଆସିଲେ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେଠାରେ ରଖିଲେ ଗାଡିରେ। ପରେ ଅନେକ କହିଲେ ଏଇ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ପଥର ଦରକାର। ସେ ଶିଳ୍ପୀ ଜଣକ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଥର ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ ସେଇ ପଥରକୁ ପ୍ରହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି କିନ୍ତୁ ସେ ପାରିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଇ ପଥର ଅଛି ନେଇଯିବା। ଆଉ ସେମାନେ ସେଇ ପଥରକୁ ମଧ୍ୟ ନେଲେ, ପ୍ରଥମ ପଥର ଯାହା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ନେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ପଥର ପ୍ରଥମରେ ମନା କରିଥିଲା ତାକୁ ତଳେ ରଖିଲେ, ଆଉ ଯୋଉ ପଥର ଖୋଦିତ ହେଇଥିଲା ସେଇ ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତା ଉପରେ ରଖିଲେ। ଏ ତଳର ପଥର ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଆଉ ଦୁଃଖ କଲା, ଆଉ କହିଲା ସେ ଶିଳ୍ପୀକୁ, ବନ୍ଧୁ ମୋର କି ଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ତଳେ, ତୁମ ପାଦ ତଳେ ଅଛି, ବା ସେ ମୂର୍ତ୍ତିର ପାଦ ତଳେ ଅଛି, ଆଉ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ଅଛି। ମୁଁ କଣ ପାପ କଲି, ମୁଁ କଣ ଦୋଷ କଲି ଯେ ମତେ ସେ ଜାଗା ମିଳିଲା ନାହିଁ? ତେବେ ଶିଳ୍ପୀ ଜଣକ କହିଲେ, ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରିଛ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରହାର କରୁଥିଲି, ତୁମକୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା କହିବା, ବାକି ପଥରରେ ଖୋଦିବା ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ଅଦରକାରୀ ବିଷୟ ଗୁଡାକ କାଢି ମୁଁ ଫିଙ୍ଗିଥାନ୍ତି, ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତି ବା ରୂପ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ ଆଜି ସେଇ ଗାନ୍ଧୀର ମୂର୍ତ୍ତି ଜାଗାରେ ତୁମେ ବସିଥାନ୍ତ, କେ ଜାଣେ ସେଇ ପଥର ତଳେ ବସିଥାନ୍ତା। ଯଦି ସେଦିନ ମାଡ ସହ୍ୟ କରିଥାନ୍ତ, ଆଜି ତୁମେ ସେ ଉଚ୍ଚା ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଫୁଲହାର ଦେଇଥାନ୍ତେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ବାଣ ଗୁଡାକ ବାସେ। ବାକ୍ୟ କହିବା ସମୟରେ ଅନେକକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ବାଧେ।
ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧି ନାହିଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ହାତୁଡ଼ିର ଆଘାତ ଲାଗି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବାଧିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ ବାଧିଲେ କ'ଣ ତା ମାନେ ମତେ ସେ ଖୁମ୍ପୁଛି ଭିତରେ ଭେଦୁଛି ତା ମାନେ ମତେ କାହିଁକି ବାଧିଲା କାରଣ ମୁଁ ଠିକ ନାହିଁ ମତେ ଠିକ ହେବା ଦରକାର। ଅନେକ ସମୟରେ କିପରି ଏମିତି ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଯଦି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରାଯାଏ ତେବେ କୁହାଯାଏ ସେ ପାଳକ ଏମିତି କହିଲେ ସେ ପ୍ରଚାରକ ଏମିତି କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଡାକିବ ନାହିଁ କାରଣ ମତେ ଦେହ ଶୁଆଇଲା ଭଳିଆ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ ମନେ ରଖ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରେ ପଶି ନାହିଁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆମ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ଯୌବନ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପଥର ସଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି এই অদরকারী পথরকু দরকারি ভাবে তৈরি করিবা পাই আর অদরকারি জিনিস অর্থাৎ অদরকারি অংশ গুড়াকে সে বাহার করে প্রকৃত মূর্তি সদৃশ প্রকৃত মনুষ্য সদৃশ আমাকে তৈরি করিবে যেপরি আমি পরমেশ্বরଙ୍କ পাই ব্যবহার যোগ্য হই পারিবে। প্রিয় মানে আমার অদরকারি বিষয় গুড়ি কোন আমার জীবনে কোন কোন বিষয় যৌবন জীবনে কিংবা বয়স বড়ুলে মধ্য যে যে বিষয় আম মানুষ পরমেশ্বরଙ୍କ ঠারে অদরকারি করে সে বিষয় গুড়িক কোন আমি সমস্তে জানিছু। যদি আমি গালাতীয় তার 5 পর্ব 19 পদর পড়িবু আমার অদরকারি বিষয় যা পরমেশ্বর আমাকে কাড়ি ফিঙ্গিবা পাই চাহুছন্তি কোন সব লেখা আছে গালাতীয় 5 পর্ব তার 19 শরীরর কার্য এই সবকু কাড়ি ফিঙ্গিবার ଅଛି প্রভুଙ୍କର ব্যবহার যোগ্য হেবা পাই কোন সব ব্যভিচার অসুচিতা কামুকতা প্রতিমা পূজা কুহুক শত্রুতা বিবাদ দেশ ক্রোধ স্বার্থপরতা দলভেদ মতভেদ ঈর্ষা মত্ততা রঙ্গরস ইত্যাদি প্রকার কর্ম গুড়াক কହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି କଣ କହୁଅଛନ୍ତି ଭଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଦାପି 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 ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ତା ମାନେ ଆମେ ଅଦରକାରୀ କାରଣ ଆମ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସେ ପଥର ଭଳିଆ ଅଛି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ କାଢି ପାରିଲେ ନାହିଁ କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ ହେବୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡାକ କାଢି ପକେଇବେ ଯୋଉ ଗୁଣ କି ଶୈତାନକୁ ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ପାଇଁ ଏଇ ସବୁ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ କାଢିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତୀୟ ତାର 5 ପର୍ବ 17 ପଦରେ ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତୀୟ ଏଣୁ ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ତେବେ ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛୁ ତେବେ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ଆଉ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛୁ। ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଛି ଯାହା କୁହାଗଲା ଏବେ ଲୋପ ପାଇଛି। ଦେଖ ଏବେ ନୂତନ ଆମେ ନୂତନ ହେଇଛୁ ତ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିଛୁ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟ ପଢାଗଲା ସେଇ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ କୋଉ ଲିଷ୍ଟର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି କି? ଯଦି ଅଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବରେ ଅଛୁ। ଅନେକ ପୁରୁଣା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କହୁ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଧିକା ପୁରୁଣା। ତେବେ ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ହିଁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେବୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗାଲାତୀୟ 2 ପର୍ବ 20 ପଦରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ନାହିଁ
ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଠାରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ମୋ ଭିତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ହାବ ଭାବ, ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ମୋର ଚାଲିଚଳନ, ମୋର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କିପରି ଥିବା ଦରକାର ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରତାରଣାର ଜୀବନ କାଟୁ ନାହିଁ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବେ ମୁଁ ପ୍ରତାରଣାର ଜୀବନ କାଟୁଛି। ତା ମାନେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗିର୍ଜା ଘରେ ଥିଲେ ଆମର ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ, ଆମର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଗିର୍ଜା ଘର ଭିତରେ ଦୂତ ଭଳିଆ ନାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେଜିଂ କରାଯାଏ, ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକରେ ପ୍ରେଜିଂ କରାଯାଏ, ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଏସବୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଏ। ସତେ ଯେମିତି ଅନୁଭବ ହୁଏ we are just like angels। ଆଉ ସେଠାରେ ଆମେ ରହିବା ସମୟରେ ସେ ଫିଲ୍ ଆମେ କରୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଅଛୁ, ତାଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ଗିର୍ଜା ଘର ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ ଥିବୁ? ଦୂତ ଥିବୁ। ବାହାରି ଆସିଲେ କୋଉଠିର ଭୂତ ଆମକୁ ଲାଗିବ, ଆମମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବଦଳିଯିବ, ଆମମାନଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ବଦଳିଯିବ, କାରଣ ଆମକୁ ଭୂତ ଧରିଛି। ଗିର୍ଜା ଘରେ ଦୂତ ଆଉ ବାହାରେ ଭୂତ। ଯଦି ସେପରି ପ୍ରତାରଣାର ଜୀବନ କାଟୁଛୁ, ଠିକ କାମ ଜୀବନ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ, ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରତାରଣାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ କେଜାଣି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟମାନେ ମନେ ରଖୁ, ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଇଫ୍ ସମୱାନ୍ କରେକ୍ଟସ୍ ୟୁ, ଯଦି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଜାଡିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, କୁହାଯାଉଛି if someone corrects you and you feel offended, then you have ego problem। যদি কি ଆପଣଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କେ ଜାଣେ ବଡ଼ ମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ କି ବରିଷ୍ଠ ଲୋକ ଯୁବବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରନି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନି, ତଥାପି ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ କହିଲେ ଯଦି ସେ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ମତେ ଅପମାନ କଲେ, ମତେ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ କଲେ, ଯଦି ଫିଲ୍ ହଉଛି, ତା ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ we have ego problem। ଇଗୋ ମାନେ କ'ଣ କହିବା? ଅହଂଭାବ, ମୋର ଗର୍ବକୁ କଷ୍ଟ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ତାପରେ ରେଭେଞ୍ଜ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବୁ। ମତେ କହିଛନ୍ତି ଆଇ ୱିଲ୍ ସି, ମୁଁ ଦେଖିବି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନା। ଅନେକ ସମୟରେ এই পথর মূর্তিକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ସଦୃଶ୍ୟ ଆମ ଜୀବନକୁ କରିପାରୁନାହୁଁ, କାରଣ we have a ego problem। ଆଉ ଇଗୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କାହିଁକି ଆସେ? ଆତ୍ମବଡ଼ିମା କାହିଁକି ଆସେ? କାରଣ ଆମେ ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଇଛୁ। ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଇଛୁ। ମୁଁ କହିବା ସମୟରେ ଅନେକ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଏ, ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଅନେକ ସମୟରେ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା କହି ପକାଏ, ମୋତେ କ୍ଷମା ଦେବେ, ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବି। ହେଲେ এই ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କୋଉ ବିଷୟରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଇଛୁ? ଆଜିକାଲି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନେଟ୍ ଅନ୍ କରିବେ, କୌଣସି ବିଷୟକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ ଅଛି? www. जो विषय ଆପଣ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ, ତାପରେ .com www. ତାପରେ जो विषय लिखिबे, तापर .com। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଜି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଗଲ ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଆମେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛୁ? ଶୈତାନର ଆମେ ଶୈତାନର କବ୍ଜାରେ ଅଛୁ। ବାସ୍ ଆମକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଶୈତାନର ପୁଅ ଝିଅ ଦେଖାଉଛି ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଦେଖାଉଛି? ଆମେ ଟିକେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଖାତା ଧରିଛନ୍ତି ଟିକେ ଲେଖନ୍ତୁ www. ସେଠି ନିଜର ନାଁ ଲେଖନ୍ତୁ, ନିଜର ନାଁ ଲେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ଡଟ୍ ମାରନ୍ତୁ, ଆଉ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ନିଜକୁ ଖୋଜିବା ଆମେ କୋଉଠି ଅଛୁ। ମୁଁ କହିବି ଗାଲାତ୍ୟ 2:20 ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁ କରୁ ଜିଜସ୍ ବାହାରିଲା, ତା ମାନେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଅଛୁ, ଯଦି ନାହିଁ ଶୈତାନ ଭିତରେ ଅଛୁ। ହେଲେ ଆମେ এই ওয়েব জালরে ফসি যাইଛୁ। প্রথম ডেভেলপ কোন? যেতବେଳେ ଆମେ ପଢିବୁ ଉପଦେଶକ ତାର 11 ପଦ हे ଯୁବାଲୋକ
तुम्हें अपना যৌবন অবস্থারে আনন্দ করো और যৌবন কাଳରେ बस ସେତିକି ଥାଉ ମଝି ମଝିରେ ତୁମେ ପଢିବ ଲେଖା ଅଛି हे ଯୁବା ଲୋକ तुम्हें अपना যৌবন অবস্থাରେ आनंद करो যৌবন কাଳରେ ତୁମର ଚିତ୍ତ ତୁମକୁ ପୃଷ୍ଠ କରୁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ କ'ଣ ଆମେ ହଜି ଯାଇଛେ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ରେ whatever you can just do it ଯାହା ଚାହୁଁଛ ଯାହା ପାର କର କୋଉ ସମୟରେ ଯୌବନ ସମୟରେ ହିଁ କରିହବ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ତାହା କରିହବ ଏପରି ଏକ ସମୟ whatever you can ଯାହା ଚାହିଁବ ସବୁ କରିହବ ଯେତେବେଳେ ପଲ୍ ଟିପେଟ୍ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଚାର୍ଲସ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସ୍ମିଥ୍ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ହେଇଥିଲା 30 ବର୍ଷ ଆଉ ଜଣକୁ ହେଇଥିଲା 26 ବର୍ଷ ସେହି ସମୟରେ ଆମେରିକାରୁ ସେମାନେ ବୋମା ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ ହିରୋସୀମା ଆଉ ନାଗାସାକିକୁ ଏକା ଥରକେ ଲିଟିଲ ବୟ ଆଉ ଫେଟମ୍ୟାନ ନାମକ ଦୁଇଟା ବୋମା ଏକା ଥରକେ ପ୍ରାୟ 2,50,000 ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ କୋଉ ସମୟ ଥିଲା 26 to 30 years young time এই যৌবন সময়ের অনেক কার্য সাধ্য কার্যগুড়িক আমি করিহব কারণ যৌবন সময়ের কোন থাকে বল থাকে স্ট্রেংথ বল থাকে বৃদ্ধ হেলা পরে আর মিলিব কি সে স্ট্রেংথ মিলিব না এই সময়ে করিহব কিন্তু আমি এই জগতর জালরে ছন্দি হেইছু আর আমি নিজকু বলশালী মনে করুছু আমি ভাবুছু উই আর দ্য স্ট্রংগেস্ট ম্যান ইন দিস ওয়ার্ল্ড আমি ভাবুছু আমি জগতরে বলশালী আর প্রভু বল দেইছন্তি আমানকু প্রভু বল দেইছন্তি আর জণকু মধ্য বাইবেলরে বল দেইতিলে সবুঠারু বাইবেলর বলশালী যুবক কিয়ে থিলে সামসন সামসনকু প্রভু বল দেইতিলে তবে আপন মানে বিচার করতা তার 13 পর্বর 16 পর্ব মধ্যে পড়িবে লম্বা হয়ে যাচ্ছে মু পদ পর্ব পড়াইয়া আমি চাই না হেলে সামসন র জীবন কথা আমি চিন্তা করিবা তাকু পরমেশ্বর কহিলে সে কোন হবো নাশরীয় হবো সে মদ্যপান করিব নাহি অসুচি বস্তু ঠারু সে নিজকু দূরে রাখিব আজি অনেক যুবা যুবতী মানে অসুচি বস্তু ঠারু দূরে রহুনাহান্তি প্রভুଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ନାଶରୀୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ ମଦ୍ୟପାନ କରିବାକୁ ହବ ନାହିଁ ଖଇନି ପାନ ପୁଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ କଷ୍ଟ ଲାଗିପାରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏ ସବୁ ନ ଛାଡ଼ିଲେ ଜଗତର ଜାଲରେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ହ୍ୱାଟ ଏଭର ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯାହା କରିପାର ଯଦି କରୁଛୁ ଜାଣିନେବା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହି ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବ ସାମସନ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଏପରି ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଥିଲା ତାର ବଳ କୋଉଠି ଥିଲା କେଶରେ ଆଉ ଯୋଉଦିନ ତା ବାଳରେ ଖୁର ଲାଗିବ ସେଦିନ ତାର ବଳ ଯିବ ଆଉ ସେ ଜାଣିଥିଲା ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯଦି ଆମେ ପଢିବୁ ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା तार 14 पर्व विचारकर्ता 14 पर्व तार प्रथम पदरे कौन लिखा अछि अनंतर सामसन तिन्ना को जाई से स्थान रे पालेस्टीन मानक कन्यागणक मध्यरु गोटे स्त्री लोक को देखिला तार फर्स्ट समस्या पालेस्टीन मानक मध्यरे जाई अन्य जातिर जे कि प्रभु को जाने नाही एपरी लोक को देखी एपरी झियो को देखी से इच्छा कला कोन करिवो विवाह करी ता पिता माता को कहि छंती ता बापा मां को कहिले कोन बोली दुई पदरे लिखा अछि तो से आसी अपना पिता और माता को कहिला कोन बोली मुतिमनारे पालेस्टीन मानक कन्यागण मध्यरे गोटे स्त्री लोक देखि अछि एनु तुम्हे माने बे ताको आनी मते विवाह बाध्य करूछंती आ ताको बापा मां किछि उत्तर ए प्रकार देले तीन पदरे तेबे तार पिता और माता ताको कहिले अरे तुम भातृगणर अबा आम समुदाय लोकंकर कन्यागण मध्यरे कि जणे स्त्री नाही जे तुम्हे असुन्नत पालेस्टीन मानक मध्यरे भार्या ग्रहण करिवो
तहिरे सामसन अपना पिता को कहला ताकू मो पई आणे ताकू मो पई आण से मो दृष्टि रे पसंद तार गोटिए प्रॉब्लम से प्रभुंकर कथा मानुची सत किंतु गोटे आळु दोष अछि कि आळु दोष कोठी झियो देखिले हाजर एटा प्रथम हेइनी तापर जेतबेला अपन माने पढिबे 15 पदरे 15 16 पर्व तार प्रथम पदरे लिखा अछि गण अनंतर सामसन घोषा को जाई सेठारे एक बेश्या देखी ताहा कथि को गला कष्ट लागिबो सुनिबा पई थोड़े समस्या कला बापा मां को कहला तापर कोन बेश्या पाखो को जाउची से बेश्या की दलीला पाखो को जाउची औ दलीला कोन कोन समस्या ता जीवन रे आनी देछि आमे समस्ते जानि छु हेले दलीला मध्य लांछनेला पलेस्टियो मानक ठारू केते 1100 तालंत रूपा मुद्रा जदि आपण माने पढिबे 16 पर्व 500 पदरे मु पद पर पढिया में चाहूनी लंबा हबो नेला औ पालेस्टियो मानक कहिला मो सामसन को बंधैबी औ आपण माने बद्ध करिवे औ ए दलीलार कथा दलीला निजे जाई सामसन को बारंबार कहउछंती नै 3 थोर चेष्टा कले सामसन कहउछन थरे मते अशुष्क कंचा दौड़ी रे जदि बांधिबो मोर बळ क्षीण हबो थरे कहिले किंतु से कंचा दौड़ी को पूरा भांगी देले छिंडी देले आउ थरे कहिले कोन बोली नूतन रचु नुआरे तयारी हेतिबा दौड़ी ताकु बांधिबो तेबे मोर बळ मठु जीव ओ दुर्बल हई अन्य सकल लोकर समान हे जी ए कहानी तो हमें सब जान नै की એટલે સ્ત્રીର କଥା ଅନେକ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯୌବନ ସମୟରେ କୋଉ କଥା କୋଉ ବିଷୟ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଏ ଯୁବା ଯୁବତୀ ବି କେୟାରଫୁଲ ଏ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଯୌବନ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆମେ ବାହାରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଦୋଷ ଅଛି ଏ ସାମସନ ଦଲିଲା ଆଉ ସେ ତିନ୍ନାର ଘୋଷାର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତିନ୍ନାର ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ମନେ ପକେଇ ଦେବା ପ୍ରଭୁ एते मते परीक्षा करन थ कार मु सब करि पारे हेले जेतेबेले तार बळ पळेइला से लास्ट थर कइला से भाबिला जेतेबेले ताको खुर करा गला धरा गला आ बांधिले आ कोटिए कथा तार मन रे रहिला जे मोर बळ अछि भाबुथिला से किंतु जेतेबेले से उठुछि तार बळ सरी जाइछि ताको बांधिले आ तार आखी दीटा काडी पकेइले आखी दीटा काडी पकेइले आ गोटिए बड़ घरे सबु जमा आइछन्ति प्राय 3000 लोक पुरुष स्त्री जमा आइछन्ति आनंद करूछन्ति आबे सामसन को इस्राएल रो योद्धा इस्राएल रो मोस्ट स्ट्रांगेस्ट मैन इस्राएल रो सबुठारु बलशाली लोक को आमे धरिछु थेबे से गोटे कथा कहिला शेषरे से गोटे कथा कहिला प्रभु मु नासरी होई जन्म होइतिली मु सब मद्यपान करू नथिली मु सब कार्य करू नथिली मोर मस्तक रे क्षुर लागिबो नाही आ लोगीले कारण मोर दोष पाई किंतु से लास्ट रे जीवन रो शेष रे गोटे अनुताप करी से गोटे कथा कहिछि जदि आपण माने पढिबे 16 पर्व विचार करता 16 पर्व 28 पद पढिबा सेतेबेले सामसन सदा प्रभु को डाकी कहला जेतेबेले ताको बांधी देइछन्ति आ दुईटा खंब जो खंबर की से घर रो मूल भित्ति स्थापित थिला से खंब दुईटा रखी छंती आ सेतेबेले कहउछन्ति कोन सामसन हे प्रभु सदा प्रभु निवेदन करूची प्रार्थना करूची प्रभु मते मने पकाओ हे परमेश्वर निवेदन करूची मु जेपरी पलेस्टियो मानक ठारू एका बेलके मोर दुई चक्षुर परिशोध नहीं पारिबी केवल एई थर लास्ट रे थरे मात्र सुजोग दियो मु बेसी जीवन रे भूल करिछि मु अनुतप्त मु जानि पारुछि आजि मोर बळ कोठी गला कारण मु परमेश्वर कर विरुद्धाचरण कली आउ स्त्री पछरे थाइली आउ सेति पाई आजि मोर परिस्थिति थरे मात्र प्रभु मते सुजोग दियो मु तुम पाई किछि करिया पाई चाहूछि ए पालेस्टियो मानन को मोर
ଚକ୍ଷୁର ହିସାବ ମୁଁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଥରେ ବଳ ଦିଅ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବଳ ଦେଲେ ଆଉ ସେଇ ଦୁଇଟି ସ୍ତମ୍ଭକୁ ସେ ମୂଳ ଉତ୍ପାଟନ କଲା ଆଉ ସେଠି କେତେ ଲୋକ ମରିଲେ 3000 ଲୋକ ମରିଲେ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଜୀବନ ସାମସନ ଭଳିଆ କାଟୁଛୁ ତା ପଛରେ ଗଡ଼ାଉଛୁ ଟିକେ ସଜାଗ ହେଇଥିବା କେତେବେଳେ ଆମେ ମରିଯିବୁ ମହାମାରୀ ଆସୁଛି କେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇ ମରିଯିବୁ କଣ ହବୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମିଳୁଛି ଅନ୍ୱେଷଣ କର ପଛରେ ଚାଲିବା କେତେବେଳେ କଣ ହବ ଶେଷ ଥର ସେ ମାଗିଲା ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ବଳ ଦେଲେ ଆଉ ସେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ଆଜି ବାଇବଲରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସଦୃଶ୍ୟ ସେ ଅଛନ୍ତି ଦ ମୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ ଇନ୍ ଦିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଳଶାଳୀ ଲୋକ କିଏ ସାମସନ ବୋଲି ଆଜିକାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ତେବେ ଯାହା ପାରୁଛୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜ କାମ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବଳ ଶକ୍ତି ଯଦି ଅଛି ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ରୁହନ୍ତୁ କାରଣ ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ସମୟ ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବେ ନାହିଁ ଇତିହାସ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବ ନାହିଁ ସାମସନ ଯଦି ସେଦିନ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀର ସମସ୍ୟାରେ ପଡି ଯଦି ଜୀବନ ହରାଇଥାନ୍ତା କିଛି ନ କରିକି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାକୁ କେହି ମନେ ପକେଇ ନଥାନ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯୌବନ ଜୀବନ ଦିଆହେଇଛି କିମ୍ବା ଏଇ ବୟସରେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନ କାଟିବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ହେଇ ଯୋଉ ସମୟରେ ବଳ ଅଛି ଯେପରି ଆମେ ଏ ଜଗତ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭ୍ରମରପୁର ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ କହିବାର ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଭୟଙ୍କର ଲୋକ ବଢିଆ ଲୋକ ଭୟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ କରି ଯାଇଛି ଆଉ କେଉଁ ସମୟରେ କରିହବ କେବଳ ଯୌବନ ସମୟ କେବଳ ଯୌବନ ସମୟରେ କରିହବ ତେଣୁ ଏ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ହ୍ୱାଟ ଏଭର ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇଟ୍ କର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କର ଜାଲରେ ଫସି ଯାଉ ନାହିଁ ପ୍ରଥମ କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ କଣ wherever you want just go ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯୁଆଡେ ଚାହୁଁଛ ସିଆଡେ ଯାଅ ୟୁଥ୍ ଟାଇମ୍ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ କାଟିବା ସେଥିପାଇଁ 9 ପଦ ମୁଁ କହିଲି କେତେ ଉପଦେଶକ 9 ପର୍ବ ତାର ମଝିରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ପୁଣି ଆପଣା ଆପଣା ମନର ଗତିରେ ଚାଲ ମନ ଯୁଆଡେ ଟାଣୁଛି ଯାଆନ୍ତୁ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆମେ ଜଗତର ନେଟ୍ରେ ଛନ୍ଦା ହେଇଯାଇଛି WW ରେ ତେବେ ଛନ୍ଦା ହେଇଯାଇଛି ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ ତାହା କର ସେମିତିକା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଅନେକ କଥା କହିବାର ଅଛି ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିଦଉଛି ସେମିତି ଲୋକ ଗୋଟେ ଥିଲା ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ଜ୍ଞାନବାନ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନୀ ଇତିହାସ କାହାକୁ କହେ ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ କିଏ ସଲୋମନ ମହାରାଜା ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ବା ସେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମାଗୁଛି ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 3 ପର୍ବ 9 ପଦରେ ସେ ଗୋଟେ କଥା ମାଗୁଛି କଣ ଟିକେ ବସନ୍ତୁ ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଭ୍ରମରପୁର ଗାଁରେ 2 ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ପଢିବା ଯେତେବେଳେ ଶସ୍ତ୍ର ନାହିଁ କାହିଁକି ଆମକୁ ବଳ ମିଳୁନି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କାରଣ ଶସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ୟୁଜ କରୁନୁ କୋଉଟା ୟୁଜ କରୁଛୁ ଆଜିକାଲି ବେଶୀ ସମୟ କିଏ ଖାଉଛି ଆମର ମୋବାଇଲ ଖାଉଛି ହେଲେ ମୋବାଇଲକୁ ଆମେ ଦଉଛୁ ସେ ଆମକୁ ଭଲ ବାଟରେ ନେବ ଆଉ ବାଇବଲ ଆମକୁ ଭଲ ବାଟରେ ନେବ ତାକୁ ଆମେ ପଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଅନ୍ତତଃ ଆଜି ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ଯେତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଅନ୍ତତଃ ଜଣେ ଜଣେ ଯଦି ପଢିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଇଳା ଆବର୍ଜନା କାଢି ଆପଣଙ୍କୁ ମହାନ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଶୋଇପଡି ନାହାନ୍ତି ତ ତେଣୁ ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଅନ୍ତତଃ ପଢିବା ପାଇଁ ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ ତାର 3 ପର୍ବ 9 ପଦ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଭଲ ମନ୍ଦର ପ୍ରଭେଦ ଜାଣିପାରୁ ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମର ଏଇ ଦାସକୁ ଜ୍ଞାନୀ ମନୋଦ ଟିକେ ରହିଯାଉ ସେଠି ଲେଖା ଅଛି ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ କାହିଁକି ମାଗୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ବିଚାର କର କାରଣ ଦାଉଦଙ୍କ ପରେ ପରେ ତାଙ୍କ
पुओं को बसई देइछंती से किछि जानि ना नुआ भावरे तेणु प्रभु को से प्रार्थना करुछि प्रभु मते एमिति ज्ञान दियो जे परि मो समस्त को हम कोरापुटिया लैंग्वेज रे कहंती भुलेइबे समस्त को मो परास्त करबी सेमति ज्ञान दियो बोली हम कहबु नै आमे जतबेले कथावार्ता हेबु जुवा जुवती कि होबा बड़ मानक सहित आमे अधिका जानिछु बोली से न जानिथिबा लोक टिके तळे पकेइबा पे कथावार्ता किंतु सोलोमन महाराजा जतबेले परमेश्वर को ज्ञान मागुछंती कोन पई बोली मागुछंती से कहउछंती एथि पई मु तुम लोक मानकर विचार करिबा निमंते तुमरा ई दास को ज्ञानी मन दियो कारण तुमरा ई महागोष्ठीर विचार करिबा को किए समर्थ तबे आमे जतबेले किछि मागुछु प्रभु को हमर ज्ञान बुद्धि मागुछु प्रभु मते अन्य पई व्यवहार हेबा दियो निज पाई निजे ना आज अधिकांश व्यक्ति विशेष निज पाई निजे काली बंचुछंती आजिर जुग को कोन बोली कह जाय आ गोटे ना दिया है आजिर मोबाइल जुग रे आ गोटे ना आसी की जुग कह जाय सेल्फी नहीं सेल्फी जुग ए सेल्फी जुग रे खाली निज को इंपोर्टेंट सेल्फी जत्ते फोन गुडा को देखबे लेटेस्ट मोबाइल गुडा को सेल्फी बेसी भलो आसीबार अछि आपण नॉर्मल कैमरा रे काढिबे फ्रंट साइड रो बैक साइड रो फ्रंट साइड रो हां बैक साइड रो कैमरा देखिबे टिके झापसा आसीबो किंतु सेल्फी बढ़िया सुंदर दिसबो आपण को एते गोरिया पाउडर लगाइबो पड़िबोनी हां एते सुंदर करि देबो सेल्फी जुगो निजको इंपोर्टेंस देबा जुगो निजको प्राधान्यता देबा जुगो आ एई जुगो मध्ये हम अछु किंतु सोलोमन को थारु ए कथा में जानिबा प्रभु ताको ज्ञान देले कोन पई तुमे जेपरि अन्य मान को विचार करिवो आ से जेतेबेले मागिले प्रभु मते ज्ञान दियो जेपरि लोक मान को मो लोक को विचार करिवि तेबे प्रभु ताको कहिले कोन 13 पद लेखा अछि 3 पर्व 13 पद आ अन्य जणे आउ से भाई पढिले आउरी तुमे जेउ आश्चर्य हो प्रताप मागिना हो हां तुमे आश्चर्य मते जदी प्रभु आज कहि थांते जुव बंधु मान को जदी कहि थांते हां कोन मागि थांते भाई माने हम कोन मागि थांते प्रभु आज गोटे चांस दे थांते मागो जहा मागिबो आज राती सुधा तुमको देबी कोन मागि थांतो हां कोन मागि थांतो हमें मागि थांतो भलो एप्पल मोबाइल गोटे दियो प्रभु आउ जदी टिके स्टैंडर्ड बाइक नाही प्रभु फटका मुंडा गाड़ी गोटे हमर मागिबा जिनिस 2 दिन रे नष्ट होबा जिनिस हम मागु किंतु एमदी का जिनिस आपण मानकर जीवन रु के चोरी करी नहीं पारिबो न को जिनिस अछि सब नहीं पारिबे पृथ्वी रो गोटे जिनिस के चोरी करी नहीं पारिबे आपण सही दिले आपण को अचेता करी देले मते गोटे जिनिस के चोरी करी नहीं पारिबे कोन ज्ञान ज्ञान लाभ करो ए ज्ञान एमिति का जिनिस सब नष्ट ही गले सुद्धा हमें पुनराय तयारी करी हबो आ प्रभु को से मागिले किए सोलोमन महाराजा मागिले तेणु प्रभु तांको कोन कहिले तुमे ऐश्वर्य कि प्रताप मागिना हो तापर कोन लेखा अछि सेई दुई मध्य आंबे तुमको सेई दुई मध्य आंबे तुमको एपरि देलु जे जाबजीवन राजा मानक मध्य रे केही तुम समान हेबो ना तुमर जाबजीवन तुमे बंचिथिया पर्यंत राजा मानक मध्य रे केही तुम समान हेबो नाही प्रभु को ज्ञान मागंतु प्रभु मो ज्ञान दियो जेमति मु समाज रो सेवा करबी धन्यवाद देबी ब्रह्मपुर रो युवा समाज पई एई वर्तमान रो युवा समाज से माने जो पदक्षेप नै छथि प्रभु आमान कोई दायित्व देइछो ए गां पई हमें किछि करिबु सब कार्य से माने करू छथि आ आशा करे एई प्रेरणा परवर्ती पीढ़ी पई मथे जीवा दरकार प्रिय माने आमे अन्य पई बंचिया पई आसी छै जगत रे हम शरीर रो गठन अन्य पई अछि दर्पण न थाई केबे निजको निजे देखि छथि कि के देखि छथि निजको निजे के देखि हबो कि देखि हबो मु केमते देखा जाउ छी मु देखि पारिबे नै का को देखिया पई अन्य को देखिया पई निज हाथ रे दीटा हाथ रे निजे के निजको टेकी छथि कि हां केबे टेकी हबो कि निज हाथ रे निजको नाही ए हाथ मध्य अन्यर सहाय्य करिया पई दिया जाय छै निज कोल रे केबे निजे बसि छथि कि
ବସି ହେବ। ତେବେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ନିଜ କୋଳରେ ବସାଇ ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏପରି ଭାବେ ତିଆରି କରିଛୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ସେଲଫିସ୍ ମୋଟିଭରେ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାଛ, ଏଇ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାଛ ତା ମା ମାଛକୁ ପଚାରିଲା, ମା ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣିରୁ ଲୋକ କାଢି ଦିଅନ୍ତି ଆମେ କାହିଁକି ମରିଯାଉଛୁ? କାରଣ ଆମେ ପାଣି ଭିତରେ ରହୁଛୁ, ପାଣିରୁ କାଢିଲା ପରେ ଭୂମିରେ ଗଲେ ଆମେ କାହିଁକି ମରିଯାଉଛୁ? ମା ମାଛ କହିଲା ଇଂଲିଶ ଶିଖିଥିଲା ନାକି ଏଫ୍ ଫର୍ ଫିସ୍, ଇଂଲିଶ ଶିଖିଥିଲା କହିଲା ମା ମାଛ, ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ ନଟ୍ ଫର୍ ଫିସ୍ ବଟ୍ ଫର୍ ସେଲଫିସ୍। ଏ ଜଗତ ହଉଛି କାହା ପାଇଁ? ସେଲଫିସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଫିସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ପୃଥିବୀ କାହାର ଉପକାରରେ ଆସୁନାହିଁ। ଆଗ କାଳରେ ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୋଲେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସହଭାଗିତାରେ ବସୁଥିଲେ, ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଇ ଗୀତ ଗୁଡାକ ପୁରା ମୁଖସ୍ଥ ହେଇଯାଏ। ଆଜିକାଲି ଗୀତ ନ ଦେଖିଲେ ଗାଇ ହଉନି। କାଲକୁଲେଟର ଦରକାର ଆମକୁ, 1 और 2 ମିଶିଲେ କେତେ ବୋଲେ ଆମକୁ ଟେନସନ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ କାଲକୁଲେଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ନାକି ମୋବାଇଲର ସବୁ ଏତେ ଆମକୁ ଉଶ୍ୱାସ କରିଦେଲା ମୋବାଇଲ, ଆମେ ନିଜର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଭୁଲିଗଲୁ। ଏ ସେଲଫି ଯୁଗରେ, ସ୍ୱାର୍ଥପର ଯୁଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ବସିଥିବେ, ଖାଲି ଆଖି ସେଠି ଥିବ। ସତେ ଯେମିତି ମୁଁ ଜ୍ୱରରେ ପଡିଲେ ହଠାତ୍ ହୃଦଘାତ ହେଲେ କିଏ ନେବ ମତେ? ମୋବାଇଲ ଟେକିକି ନେବ। କିଏ ନେବ? ଯିଏ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଫୋନକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉ। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଫୋନ ଉଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହଉଥିଲେ ବୋଲି ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଟିକେ। ହେଲେ ମତେ ଲାଗେ ଯେପରି ସେ ଲୋକ ଯିଏ ଫୋନ କରିଛି ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଫୋନର ଡେଇବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସମ୍ପର୍କକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସଲୋମନ ମହାରାଜା ସମ୍ପର୍କକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଚାର କରିବା ଜ୍ଞାନ ମାଗିଲେ। ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ସେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ କଲେ। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 4 ପର୍ବ 32 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ କଣ ବୋଲି? ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର से 300 माने 3000 नीति कथा कहले। हितोपदेश उपदेश सब किए लिखुचंती। एते ज्ञान देखंतु आज आमे पढ़ी कि केते ज्ञानी तापरे 100 बोले 1500 गीत से लिखले। एते ज्ञानी ताकर ज्ञान आज आमे पुस्तक किंतु ताकर प्रॉब्लम कोन? ताकर प्रॉब्लम समस्या गोटे व्यक्ति की जाल रे छंदा हेले सब थाई मोस्ट इंटेलिजेंट मैन मध्य बेले बेले समस्या रे आसे। आ सेई कथा में देखुछु सेई प्रथम राजाल बली 11 पर्व 1 पद तापर 3 पद पढ़ंतु। धन्यवाद कु लोक अछि बापा। 700 राजपत्नी तापर सेतिक रे संतुष्ट नै हो। तापर कोन लिखा छै? ओ 300 उपपत्नी। तापर पढ़ो सेई पत्नी माने तांकर मन को विपदगामी कले। अलगा बाट को किए नेले? ये सेई रंग रसरे पड़ीथिला। जाल भितरे फसी जाइछि। ताको ज्ञान प्रभु देले से ज्ञान रे केमति टकी पटाइबी बोला भलिया नै। प्रिय माने प्रभु हमन को जहा दउछंती ताको फुल यूज करंतु नै। मोबाइल प्रभु हमन को देइछंती ठीक पाई अनेक विषय जानिबा पाई, दूर लोक सहित संपर्क रखिबा पाई, मोर निजर कोन हैला कोन सब विषय दउछंती। कारण अनेक कथा अछि जे गोटे जगह रे कहियो बन। एबे जुग आसीबा में तो धरिबु नै मोबाइल कोन कागज पत्र किछि धरिबु नै। मोबाइल रे सब किछि हेई गलानी आ होबो। हेले प्रभु हमन को ठीक जिनिस देइछंती किंतु हमें भूल जिनिस यूज करूछु। हमको चाकू दिया गला नै, छुरी दिया गला कोन पाई? फलमूल टिके काटी खाइबो दिया गला किंतु हमें ताको अन्यर हत्या करिबारे मध्य लागुछु। तबे हमर मनर चिंता हमें डिसाइड करिबु हाउ वी विल यूज इट। हमें किपरि ताको व्यवहार करबो।
ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ଭାବରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଆମେ ନିଜେ ପଚାରିବା। ତେଣୁ ତାକୁ ସଲୋମନ ମହାରାଜାକୁ ବିପଦଗାମୀ ସେଇ ଲୋକମାନେ କଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ନିଜର ବଳ ପାଇଁ ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ନିଜର ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ତୃତୀୟ କଥା ତୃତୀୟ ଡବ୍ଲୁ whichever you wish just see which ଯାହା ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଅଛି ନାଇଁ କି ଏଟା ଖୋଲା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ନୋଗ୍ରାଫି ଗୁଡାକ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ଦେଖ ୟଙ୍ଗ ଟାଇମ ନା ଯୌବନ ସମୟ ଦେଖନ୍ତୁ नो ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ସେ କାମ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ। କଣ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ତାର 11 ପର୍ବ 2 ପଦ ପଢିବୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 11:2 ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 11:2 ଅନନ୍ତର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରାତି ସମୟରେ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି ଦାଉଦ ଖଟରୁ ଉଠିଲେ ରାଜଗୃହର ଛାତ ଉପରେ ବୁଲିଲେ ସେଇ ଛାତ ଉପରୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ଦେଖିଲେ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଆରେ ଏମିତି ଗାଧଉଛନ୍ତି ଭଲ ନାହିଁ ପଳେଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଡାକିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ ଏପରିକି ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଉରିୟକୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କଲେ। କି କ୍ରିମିନାଲ ମାଇଣ୍ଡ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦେଇ ଲେଖାଯାଏ ଦାଉଦ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମତ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲେ କଣ କହନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନରେ କଣ ଚାଲିଛି ଦାଉଦ ଜାଣିବା ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭ୍ରମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋଷ୍ଟ ରିଚେଷ୍ଟ କିଙ୍ଗ ଇନ ଦିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ବୋଲି କହିଲେ ଦାଉଦ। ହେଲେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ନାଇଁ କଦାପି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ତୋର ସ୍ୱଭାବ ଠିକ ନାହିଁ ତୋର ପୁତ୍ର କିଏ ସଲୋମନ ରାଜା ସେ ତୋର ପୁତ୍ର କରିବ ସିନା ତୁ କରିବୁ କାରଣ ତୋର ମତି ଠିକ ନାହିଁ ଆଉ ତୁ ଜଣେ ନର ହତ୍ୟାକାରୀ ତୁ ନର ହତ୍ୟା କଲୁ ଅର୍ଥାତ ଉରିୟକୁ ତୁ ବଧ କରିଛୁ। ତେବେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ପୁରା ଲୋଭ। ତ ମୁଁ କହିବି ଏ WWW এই যে তিনটি বিষয় ଆମ ଜୀବନକୁ এই ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଛନ୍ଦି ଦେଇଛି ତାପରେ କଣ ଅଛି WWW ପରେ ତେଣୁ ଦୟାକରି ସେ ସବୁକୁ ଏ ଛନ୍ଦିଥିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଡଟ୍ ମାରିବା ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍। ଆଜିଠାରୁ ଏ ତିନୋଟି W କୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦଉଛି ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ମାରୁଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କିଏ ମୋର ଭିତରେ ଯୀଶୁ ଆସିବାର ଅଛି। ମୁଁ କିଏ ମୁଁ କେମିତି ହେବା ଦରକାର ମୋର ନାଁକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ମାରିଲି ଆଜିଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ହଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ମୋ ଠାରେ ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ଡଟ୍ ତାପରେ କଣ ଅଛି କମ୍ COM ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି ଯୌବନ ଜୀବନରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମାଜରେ ମୁଁ କଣ କରିବି COM କହିବ ପ୍ରଥମ କାମ କରିବାର ଅଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କାମ C stands for commit to God ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କଣ କରିବା समर्पण करिबा। आज की सभा आत्म उत्सर्ग नया वर्ष रे हमें सब उत्सर्ग प्रभु मु विगत दिन रे अनेक पाप करिछि मते क्षमा करो आज ठार गोटे बढ़िया जीवन काटिबी आज का शपथ अनेक समय रिवाइवल मीटिंग रे देखे समस्त से दिन एते आत्मा रे विभोर ही जानती दी दिन गला परे आउ जेंतिटा सेमती कहला बड़े से घुसुरी माने जमी कादूर आड़ी थी आम सफा फांपू लगे आउ थे से समान लाइफस्टाइल कमिट टू गॉड ईश्वर हाथ में निजक समर्पण कर प्रभु क्यों माने काम करें क्यों माने ना जो माने निजक निजे गर्व करती से केबे करें कारण आम जिते पर्यंत निजक नम्र करना जमी हाथुड़ा माड़ मारिबा समय नम्र करी प्रभु मु खराब मत ठीक कर मत सुजोग दियो मु ठीक करिया पई जदि हमें संभाळु तेबे ही मते
प्रभु व्यवहार करेंगे से प्रथम पितर तार 5 पर्व 6 पदरे गोटे कथा कह जाए अन्य माने कि पढ़िबे प्रथम पितर 5:6 ईश्वरंकर बलवंत हस्त तले आपण आपणा को नत करो प्रभुंकर हाथ रे निजको नत करिबा जेपरि से तुमको छथा समय उन्नत करिवे निजर पाई निजे जदी जे गर्व करिवो मो एमती करिछि मंडली रे मो ए समाज रे एमती करि जानि छ ना मते काई कि इंपोर्टेंट दबो नै मो एमती करिछि जे निज पाई निजे बड़ बड़ कथा गुडा को कहि ता कोन कहबे लोक सामना रे बढ़िया बढ़िया कहथु किंतु बसरे कोन कहबो हमें बेसी फुल्लाटा हां पागल भलियाटा सब निज पाई निजे कहथु निजको नम्र करिबा सिखिबा पड़िबो जेतेबेले पर्यंत नम्र हमें हेई ना हूं कमिट हेई ना प्रभु कोठारे सेतेबेले प्रभु हमको व्यवहार करि परिबे जनकर उदाहरण हम कहि परिबा मोसा मोजेस मोसा को परिवार रे प्रतिपालित होइतिले मोसा को परिवार यात्रा पुस्तक रछ को परिवार राजा मिस्र राजा को घरे प्रतिपालित होइतिले आ से निजको मध्य निजको राजा भावे भाउतिले मु मध्य गोटे राजा कारण मु कोठी जन्म होइछि मु तो जन्म होइली गोटे जगह किंतु मु प्रतिपालित होइछि मु युद्ध विद्या सब विषय शिखिछि मु होछि राजा बोली से अनुभव करूथिले हेले ए राजा कोन करिसंती से निजको राजा भाबी गोटे दिन निज लोक मानन को जने मारिबा देखिले आ से लोक को कोन कोली बोली लिखाउछि यदि हमें पढ़िबो यात्रा पुस्तक 2 पर्व 11 14 पद 12 पद पढ़िबा भातृगण निकट को जाई भार बहिबार देखिले मिस्री जड़े भातृगण मध्यरु अग्नि को व्यवहार करबा देखिले हां कौन कले से ताकू बथ कले आउ बाली रे निजको से राजा बोली भाबुथिले नै कारण मु मिस्र देश रो छी ना मिस्र राजप्रसाद रे बढी छी हेले ए समस्त को कहला बोले आउ जण को मारिबा पई जाउथिले तापर से कहला तू मध्य से लोक परि मारिबा पई चेष्टा करिया पई आसु की सेते बेले से जागृत होइला रे मु राजा न से पळेले लेखा जाय आपण माने पढंतु गणना पुस्तक तार 12 पर्व 3 पदरे आश्चर्य कथा लिखा जाए जो लोक अन्य को बध करुछि हत्या करुछि ताको किपरि एपरि संबोधन करा जाए जणे कोन लिखा अछि मोसा पृथ्वी रे जते नम्र लोक अछंती हां कोन बोल लिखा जाए समस्त लोक कठारु अति नम्र लोक थिले को हिसाब रे कोआ गला इटा जो लोक अन्य को हत्या करुछि ताको नम्र केते बेला हत्या करियबो क्रोधर सीमा पार हेई गले आमे अन्य को हत्या करियबो किंतु एठी को आउछि गणना तार 23 पर्व रे कोन बोली से पृथ्वी रो सब जते नम्र लोक छंती से नम्र लोक मानन को अति नम्र लोक से केमति हेले प्रभु ताकू नम्र कले राज पणिया छोड़ई देले ताकू नेले कोठी कोठी नेले मिडियन को नेले सेठी से मेधा माने खाउतिबा खाद्य खाइला सब एपरि भाबरे निज को सजाई ताकू नम्र करा गला राजप्रसाद रो राजगति रे सईबा लोक हां बड़ पलंग हीरा मणि मोती माणी करे सईबा लोक कोठी सईले कंटारे नेकी बाटरे घाटरे सईले मेंढा मान को चोराइले से माने खाउतिबा खाद्य खाइले निजको नम्र कले निजको अर्थात से नम्र हेबा पई जाईतिले प्रभु को ठारे से निजको नम्र करिया पई जाईतिले सेति पई एते नम्र हेले जे 6 लाख पुरुष आउ केते लाख 6 लाख पुरुष हेले केते लोक बाहरले 6 लाख पुरुष बाहरितिले बोले खाली स्त्री लोक मध्य के जाने 6 लाख हेतिबे पुओ झियो 6 लाख हेता 18 लाख लोक गोटे आडे छिडा हेले कहिले हमको प्रांतर रे मारिबा को आनिलो की आगरे अछि समुद्र पछरे मिस्री माने हमको गोडाउ छंती सब 18 लाख लोक मसार विरुद्ध रे अछंती से कहउछंती कोन बोली कहउछंती नीरव रुह कोन होबो परमेश्वर आम्भ मानको पई
ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ମୁଁ ଆଉ ବାକ୍ୟ ପଢଉ ନାହିଁ। ମାନେ 18 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲେ, ନୀରବ ରୁହ, ପ୍ରଭୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ତୁମେ ନୀରବ ହୋଇ ଦେଖ, ପ୍ରଭୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ସେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତେ ସେ ସମୟରେ? ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଠି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଠାରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରିଛୁ ଆମେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବୁ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଶୋଇ ପଡିନାହାନ୍ତି ତ? ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଠାରେ ନିର୍ଭର କରିଛୁ ଆମେ କେବେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବୁ ନାହିଁ। ମଶା ପ୍ରଭୁଠାରେ ନିର୍ଭର କରିଥିବା ଲାଗି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିନାହାନ୍ତି। ବାଡ଼ି ଉଠାଇଲେ ସମୁଦ୍ର ଦୁଇ ଭାଗ ହେଲା। ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ହେବ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଠାରେ ସମର୍ପିତ ହବୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଯୁବ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା ବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡାକ ଆସେ। ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛୁ ସୁପ ସାଗର ଯଦି ଭାଗ ହଉଛି ତେବେ କଣ ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରଭୁ କରିବେ। C stands for commit to God, O stands for obey God। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶ ମାନିବାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କର କଥା ମାନିବା ନାହିଁ। obey God ମାନିବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନିବୁ, କିଏ ମାନିବା ଲୋକ ବାଇବଲରେ ଆମେ କହିପାରୁ? ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲା, ସେ ସବୁବେଳେ yes sir ବୋଲି କହୁଥିଲା। କିଏ? ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ yes sir I am present, କିଏ କହୁଥିଲା? କିଏ? ସାମୁଏଲ। ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଆଦି ପିତା ଭାବେ ଜାଣୁ। କିଏ? ଅବ୍ରାହମ। ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ଆଉ 4 ପଦରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁଛୁ, ତୁମେ ସବୁ ନିଜର ଗାଁକୁ, ଦେଶକୁ, ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କୁ ସବୁକୁ ଛାଡି ବାହାର। ୟେସ୍ ସାର୍। ବାହାରି ପଳେଇଲେ। କଣ ଦିଆ ହବ କିଛି ସେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, କୋଉଠି ଯିବାକୁ ହବ ସେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆଉ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ବିଷୟ କହିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଛାଡି ପଳେଇଲେ। ୟେସ୍ ସାର୍ ବୋଲି କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ୟେସ୍ ସାର୍ କହିବୁ, ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ କରିବେ ସେ ସମ୍ଭବ। କେତେ ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେଲା ଇସା? 100 ବର୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବ ପ୍ରଭୁ କରିବେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ମାନିବୁ। ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ୟେସ୍ ସାର୍, ହଁ ପ୍ରଭୁ ଆଇ ଏମ୍ ରେଡି। ଆମେ ପିତରଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ପିତରଙ୍କର କଥା ଲୁକ ତାର 5 ପଦରେ, ଆଉ ପିତରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ସେ ରାତି ଯାକ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ନୌକାରେ ଆସିଲେ, କହିଲେ ପିତର ତମେ ସେ ମଝିରେ ଯାଇ ଜାଲ ପକାଅ। ସେ କଣ କହିଲେ? ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଛନ୍ତି? ଲୁକ 5:5। ସିମୋନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ଗୁରୁ ଆମେ ରାତି ଯାକ ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ, କିଛି ଧରି ନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଥାରେ ମୁଁ ଜାଲ। ଅବେ ମୁଁ ମାନିବି, ଆପଣ କହିଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କଥାରେ ୟେସ୍ ସାର୍ ମୁଁ ଜାଲ ପକାଉଛି। ଲେଖାଯାଏ ଏତେ ମାଛ ଧରିଲେ ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଆସିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ କଥା ମାନି ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ଚାଲନ୍ତି, କେବେ ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ସବୁ ବିଷୟ ସାଧନ ପ୍ରଭୁ କରିବେ। ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ରୋଗ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି, କଷ୍ଟ ଅଛି, ସମସ୍ୟା ଅଛି, କେବଳ ପ୍ରଭୁଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଓ obey God। ଆଉ ତୃତୀୟ ଶେଷ କଣ? .com COM meditate God। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେମିତି ଧ୍ୟାନ କରିବେ? କେମିତି ଧ୍ୟାନ କରିବେ? ରାତି ସାରା ପ୍ରଭୁ 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 ବୋଲୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଧ୍ୟାନର ପୁସ୍ତକ। ଯଦି ଜୀବନ କାଳରେ ଆମେ ଥରେ ବାଇବଲକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପଢିନୁ, ଅନ୍ତତଃ ପଢିବା, ମନେ ରଖିବା କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ବାଇବଲକୁ ଜୀବନରେ ଥରେ ଆମେ ପୁରା ପଢିନୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଆକା କରୁନୁ, ଆମଠାରେ ପ୍ରଭୁ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ପଚାରେ କେତେ ଜଣ ସକାଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ବାଇବଲ ପଢି ଆସିଛନ୍ତି, ନିଜ ନିଜକୁ ପଚାରିବା, ମୁଁ କେତେ ପ୍ରଭୁଠାରେ ଲାଗିଛି, ତେବେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ମୁଁ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରୁନି, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ କାହିଁକି କରିବେ? ଠିକା ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କଲେ ସେ ଆମ ପାଇଁ କରିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗୀତ ସଂଗୀତା 1 ପର୍ବ ତାର 2 ଆଉ 3 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ କଣ ବୋଲି? ମାତ୍ର ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ମାନେ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଯାହାର ଆମୋଦ ଥାଏ, ଆନନ୍ଦ କରୁଥିବ ପଢିବା ପାଇଁ,
ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁମାନେ ବାଇବଲ ଖୋଲି ପଢ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି। କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ତାପରେ? ଦିବାରାତ୍ର ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କରେ, ସେ ଧନ୍ୟ। କାହିଁକି ଧନ୍ୟ? ଆପଣ ମାନେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଏ, ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ରୋପିତ, ନଦୀର ସାଇଡରେ ଅଛି ଯୋଉ ଗଛ, ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ତାର ଟାଇମ ଅନୁସାରେ ସେ ଫଳ ଫଳିବ, ସମୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ, ଯାହାର ପତ୍ର ହିଁ ମଳିନ ହେବ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ସେ ଇତସ୍ଥିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏପରି ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ୍ୟ ସେ ହେବ। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିଲ? ଆଉ ସେ ଯାହା କରେ ଆମେ ଜାଣୁନି କି? ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ କରିବୁ, ମନେ ରଖ, ଆମେ ଯାହା କରିବୁ ତାହା ସଫଳ ହେବ, ପ୍ରଭୁ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ www ରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଇଛୁ, ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ଲଗେଇନୁ। ହେଲେ COM କେତେବେଳେ ଆସିବ, କମିଟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କେତେବେଳେ କରିବୁ, ସମର୍ପିତ କେତେବେଳେ ହେବୁ, କି ଅବେ କେତେବେଳେ କରିବୁ, ଆଜ୍ଞାବହ କେତେବେଳେ ହେବୁ, ଆଉ ଧ୍ୟାନ କେତେବେଳେ କରିବୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ। ଆଜିଠାରୁ ଏକ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବରେ ଆମେ ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ପକେଇବା, ଆଉ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ଯେ COM ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ ହେବା, ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା, ଆଉ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରି ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଳିଷ୍ଠ ହେବା। ତାହା ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ମୁଦିରେ, କ'ଣ ହବୁ, ସୁନାର ମୁଦିରେ ହୀରା ସଦୃଶ୍ୟ ଫିଟ୍ ହେବୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆମେ ଗଳିବୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏହା ହେବା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। हे मंगलमय नित्य जीवित पिता परमेश्वर, प्रभु तुमको धन्यवाद दउछु। तुमर अशेष अनुकंपा दया जे आम्भमानंकु आज एकत्रित कल। आज आत्म उत्सर्ग सभारे तुमर जीवंत वाक्य में जहाँ श्रवण करिछु बापा, तुम्हें आम प्रत्येक जीवन को सजाड़। आज पर्यंत आमे पुरातन स्वभाव नहीं, आमे जगतर जाल मध्य आबद्ध अटू। आम प्रत्येक को मुक्त कर, एक समर्पित जीवन काटिबा पाई, आज्ञाबह जीवन काटिबा पाई, और तुम वाक्य ध्यान जीवन काटिबा पाई साहाय्य कर। प्रभु धन्यवाद दउछु। एई भ्रमरपुर ग्रामर प्रत्येक ख्रीष्टीय भाई भौणी को तुम आशीर्वाद कर। प्रभु जो माने गुरु भाई तार भाई दायित्व नहीं छथि बापा, से मान को तुम आशीर्वाद कर। प्रभु तुम से मान को आत्मा को द्वारा चालित कर, जेपरि विश्वस्त भावे निजर कर्म को ज्ञात हेबे, सरल नम्र चित्तरे कार्य करिबे। प्रभु धन्यवाद दउछु मध्य एई मंडलीर युव समाज को तुम आशीर्वाद करिछ। प्रभु से माने उत्साहर सहित अनेक कार्य गुड़ी करे हाथ देई छंती बापा। प्रभु से मानकर समस्त कार्य रे तुम आशीर्वाद करो, दिन को दिन से माने को बढ़ाओ बापा, जेपरि से माने आगामी दिन निमंते एक साक्ष्यमय जीवन काटि पारिबे। प्रभु धन्यवाद दउछु, तुम आम प्रत्येक एकत्रित कल। आज प्रत्येक को एक परिवर्तन जीवन दियो, तुमर वाक्यर बाण प्रभु प्रत्येक जीवन रे कार्य करू बोली प्रार्थना करू। तुमर पवित्र आत्मा को शक्ति दे एक नूतन जीवन काटिबा पई सुयोग दान करो। एई प्रार्थना आम मानकर त्राणकर्ता नित्य जीवित प्रिय प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ नाम रे मागुछु। आमीन। समस्त को धन्यवाद।